SSR musuman ke koi din age je forest jaga ni ti je ini gunung nang to mai mari auti koi ka jeng point ruk makar nai karon thanai roi baro borok meeting asukha meeting asule mai pore jeng botni manjaka manjaman pore borok exchange rupite borok saklai rijaka je koi gini bisingo borok na budbani dino borok kaisa committee gotthon nai committee gotthon ni bising tike borok forest department revenue department bai te tahsildar borok nai angai borok ka jointly borok verification khainai aboni tei je tini bon kumari o gai sudu bon kumari simia tini bibhinno jagao logon tini duluchora samu jagao kai bon kumari mohor chora gagra chora duluchora durga chora tei monu eco park lal chora bai duluchora panisagor patichora কেনতে হাই বিভিন্ন জায়গাও বেআইনি ভাবে যেটা দখলিং তমনি আবার অনবর বসু জরতে বরফ আবরনা সাক্ষারি সামখাইনা অবস্থন তো সাহর মানসু গিয়া আইফোন চুম্বনা ডে বিজাক দङ 15 দিননি বিসিङ অর্থাৎ ও মাসনি 30 তারিখ জরাতে বরফ বনখানি জরা দङ 30 তারিখ লাইক হাঙ্কাই বরফ 30 তারিখ বিসিङ বরফ যেকোন অ্যাকশন যদি নাই হাঙ্কাই abo chini tipasarok jeng abono chini je jeng wan sukomani asamorona jeng samongkhainai kintu aboni dai sorkarna dai mana hanai asamorona chini dhani tei kunu ungkuri abon bagai joto jonogon rok jara je khnai tongnai rok sudo chini o longtai village simia chini bagai jeng tabuk je tini se jeng koikdin bisingo jeng khorangti sabise tini sorkarok step najago কিন্তু যদি খরাংতি সিংকাই সরকার 2018 ni simi borok siring ni dङ aboni tei nugui dङ je illegally babe je samung chori tomaro illegally babe je jaga dokoli khaijak tomaro aboro belaike wanama sincha tasara sudu kaisa jat simino kaisa caste ni borok simino bong population simi 2018 simi parimang Pinisik jorte bong population bangi thangka ngai chini borok roki bangi me adiba sudu abono proshno phayo je chini borok kai population ke bariya tei khoroksa jati ke borok population bari phai abo khub banama sincha abon bagai chung bishesh ke jara buddhijibi tongai all tripura rajyo jara tongtomai rok chungmai kisa krungthum chungno kisa suggestion ditu chung abono chung baike tackle khaina ni aborno chung nongni thani chung namu chungo tei chini torofinte chung jotesto chung chesta nai tongo chini thani chung data collection khai tongo busuk jortei borok khabai tongkha busuk jortei jaga dokol khaijak tongha oboto joto motamuti chini thani onekta data tongo ngai ta kaisa proshno kai borok adino borok sago je patani issue je thanai roi bara je chung meeting asukru borok kono sai dimani ke je patari nani hini Engkai je borok patare ne bom teke patare ne je 2008 o 1,27,000 something pata issue ungkha o pata issue rokno je borok sudu pata simisi issue khlai rewa jaga magistrate ni boni soi tongo forest ni soi tongo borok exam ni soi tongo borok ni bisingti borok soi man bisingti sunu se borok abono pata isu khlairika kintu bonga pataro je kono dino demarcated khaijak kri engkai o bongi pataro abot ani motake useless sudo kagos mi siya farijak bongi pataro demarcated khaijak kri ni bagai ang wansu goje a pataro nichoi abo valueless ni wansu go karon bongi demarcated jaga kri aborono sarkar wansu tung Sorkar wansuke aborna step dana ningtu tei kubangma borok pata manjak phano borok ni abo a pata boni nijini jaga bo jaga ta thai jaga phon to borok saimia
Oke, abarono belai ke mana mas sinca, sudu afro 2008 salau je sarkar tonglai rok, সময় তো বড় শুধু বুট মানানি বাগৈ শুধু আবনো ভেরিফাইড খায়াওই বং জায়গা ভেরিফিকেশন খায় ল্যান্ড ডিমার্কেশন খায়াওই বড় না খাইনা পাটা ইস্যু খাইরিকা আবর সামনি দাই আবর নজং মা ওয়ান সুনাই মা রমনাই দ্বারা जों যে কয়েকদিন সিকাঙ্গ নুকজাক খাজে এলটিবি এসডিএম অফিস গানা হেকেবা लं ट्राइबेल डिग्री कलेज गानानि जे फरेस्ट आरएफनो तै जे केसे केरेंगंलाय दंमोन जे अथॉरिटीनि बुसिंगते खायै जे 15 दिननि डेट दिखा ग 15 दिननि बिसिङाव जुदि अथॉरिटीनि बरग्रब सामं खाया एंके नरंनि स्टेप रक बाहाय दंनाय अबनो साका सिङनो जे जों दाबो जतो जागाना जों गोरोंलाय दंलायो ओंखाय जों 15 दिननि परे नुनाय जों दाबो स्टेप नाहा जों आबो बरक जों दाबो सायिंनिया आफो जों 15 तारिखनि परे जों आबो नुनाय दाबो आगे बागे साखै दाबो जायांगो ओंखाय आबनो जों जतो गोरोंलाय दंलायो आबो जों 15 तारिखनि परे नुनाय तामा हनै वानसक रिदारि जांनो थाय निश्चय अब तो सरकार मा वानसुनाय कारण चिनि टिप्रासारनि थाय जागा करै बनि सब बसरनि थागा बनि निजे सब निजेनि जागा थाय जागा करै ननि बागै बर दाउसन बर सरकार भेरिफिकेशन थायनाय मानो दमा बरनो चिनि बर थाय जागा करैनि बागै बर दाउ जागा करै हो थाय जानानि फानो फल फकला खाय जानानि बागै फानो चिनि बर त एमएस दाउ चाकरि बागै करै बर जेकुनो फल फकला र खायसाना फन बागान खायसाना फन जासे करिं दं खाय चिन्ति बार बायदि थांनायबा आमबै सरकार मावान सुंनाय बर जोंना बजागा जागारि नाय दिया ताकासे सुमुं नों तो साका 15 दिननि यागुलो स्टेप ना हारियान गान केनरनि स्टेप जे नाय आबो सायखनार माने ताकासे सुमुं गागे जेरक आदिनो बलं हगै थाय नानानि हिनि फाइनेरो आबुनि यागुलो आरोते एग्रीमेंट कासियांखा एसडीपीओ एसडीएम सहनो आचुगला कासे एग्रीमेंट सिस्टेम खा 15 दिन यागुलो ओ स्टेप ना हारजांनाय बा एक्शन हारजांनाय आबुनि यागुलो नरनो चुंमिया बा ओ सां कासे नुगै मानखा नर 2 एमएलए 2 एमडीसी तै एसडीएम सह तै आचुगलाय माने आरले ताम ताम कोरो ति सालाय जाखा ना आदिनो न बरक आदिनो जों तो पयला जों हाब रिलिया सुदो एमएलए 2 एमएलए दंगो 2 एमडीसी बरक बिसिनो आचुगलाय मेजिस्ट्रेट सह ते एसपी ते एसडीएम सह बर आचुगलाय जा आचुमान बिसिंति बरनो अनेक किछु कक चाबलायखा किन्तु जत किछु कक तो जों बिसिं मा हाबियबा जों हासुमैया खायफानो गाहाम नों काचिनि पलसार सम्पर्क तमान बिसिंति बर गाहाम न स्टेप ना खानानै जों आसुगो आबन परे बर कक सामानि बिसिंति जों साइमा गाजे बर कमिटि गठन खायनाय खानानि बिसिंगो खाना खाना 19 तारिख बुधबारनि दिनाव बर खायसा कमिटि गठन खायनाय कमिटि गठन बिसिंति जों खबर नाय दङ सब कमिटियाव दंनाय जों आबनो लिस्ट होनानै आबनो लिस्ट होना हामान परे न जों साइमानाय साव कमिटियाव दं ताकासे दंनाय रक दिनि सालाव जारा नाय दंनाय रक जरा चिनिया जों सापर्ट खाय दंनाय रक जेमन एसके पारा बेरासि माइल जारुलसरा गोबां जागानो स्टेप नाजागै दं आमदै खाय जुदिनो बरक 15 दिन बिसिङाव जुदिनो बरक स्टेप जुदि नायां खाय बरक जुदिनो सामुं खायां खाय आबरनो जों जनगण आबरनो जों गभर्नमेन्ट बागै जों तयमा दंनाय जों ततम थांसा मा दंनाय आबन बागै जों लाइसनाय दङ ओमफ्राय जोंनो आबनो चिनि मेसेज होनामो जों जे बरक 15 दिन बरक सबायना हाका 15 दिन बिसिङाव बरक जुदिनो सामुं खायजायाखै जों 15 दिन जों नासिनिया जों नेक्स्ट डे निसिम चिनि सामुं खायनानै जों स्टार्ट खायजों जोंना हामबाय